जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड। पार्वती उवाच शृणु द्विजेन्द्र जटिल मदवृत्तं निखिलं खरु सख्युक्तं मेघ यत्सत्यं तत्तथैव न चान्यथा मनसा वचसा साक्षात् कर्मणा यति भावत सत्यं ब्रवीमि नो सत्यं वृत्तो वै शङ्करो मया जानामि दुर्लभं वस्तु कथं प्राप्यं मया भवेत् तथापि मन औत्सुक्यात् यतेद्य तपो मया। ब्रह्म उवाच इत्युक्त्वा वचनं तस्मै स्थिता सा गिरिजा तदा उवाच ब्राह्मणस्तत्र तच्छ्रुत्वा पार्वती वच। ब्राह्मण उवाच एतावत् कालर्पयन्तम् इच्छा महती ह्यभूत् किं वस्तु काङ्क्षति देवी कुरुते सुमहत्पः तद्ज्ञात्वा निखिलं देवी श्रुत्वा त्वन्मुखपङ्कजात् इतो गच्छाम्यहं स्थानात् यच्छसि तथा कुरु न कथ्यते त्वया मह्यं मित्रत्वं निष्फलं भवेत् यथा कार्यं तथा भावी कथनीयं सुखेन च। ब्रह्म उवाच इत्युक्त्वा वचनं तस्य यावद् गन्तुमीयश तावच्च पार्वती देवी प्रणम्योवाच तं द्विजं। पार्वती उवाच किं गमिष्यसि विप्रेन्द्र स्थितो भव हितं वद। इत्युक्ते च तया तत्र स्थित्वोवाच सदनदृक्। द्विज उवाच यदि श्रोतुमना देवी मां स्थापयसि भक्तितः वदामि तत्त्वं तत्सर्व येन ते वयुनं भवेत्। जानाम्यहं महादेवं सर्वथा गुरुधर्मतः प्रवदामि यथार्थं हि सावधानतया शृणु। वृषध्वजो महादेवो भस्मदिग्धो जटाधर व्याघ्रचमं दीर्घरः संवितो गजकृतिना कपालधारी सर्पाध्ये सर्वगात्रेषु वेष्टितः विषदिग्धो भक्षो विरूपाक्षो विभीषण अव्यक्तजन्मा सततं गृहभोग विवर्जित दिगंबरो दशभुजो भूतप्रेतान्वितः सदा केन वा कारणेन त्वं तम्भतरीं समीहसे कज्ञानं ते कथं देवी तद्वदाद्य विचारत पूर्वश्रुतं यया चैव व्रतन्तस्य भयङ्करं शृणुते निगदाम्यद्य यदि ते श्रवणे रुचि। दक्षस्य दुहिता साध्वी सती वृषभवाहनं वव्रे पतिं पुरा दैवात् संभोगपरिश्रुत कपाली जायेति सती दक्षेण परिवर्जिता यज्ञे भागप्रदानाय शम्भुश्रापि विवर्जित सा तथैवापमानेन भृशं कोपाकुला सती तत्याजासुं प्रियांस्तत्र तथा त्यक्तश्च शङ्कर त्वं स्त्रीरत्नं तव पिता राजानिखिलभूभृतां तथाविधं पतिं कस्मादुग्रेण तपसे हसे दत्त्वा सुवर्णमुद्रां च ग्रहीतु काचमिच्छसि हित्वा च चन्दनं शुभ्रं कर्दमं लेप्तुमिच्छसि सूर्यतेज परित्यज्य
खद्योतद्युतिमिच्छसि विनांशुकं विहायैव चर्माम्बरमिहेच्छसि गृहवासं परित्यज्य वनवासं समीहसे लोहमिच्छासि देवेशि त्यक्त्वा शेवधिमुत्तमम् इन्द्रादिलोकपालांश्च हित्वा शिवमनुव्रता नैतत्सुप्तं हि लोकेषु विरुध्वं दृश्यतेऽधुना कत्वं कमलपत्राक्षि कासो वैद्रीविलोचन शशाङ्कवदना त्वं च पञ्चवक्त्र शिव स्मृत वेणीशिरसि ते दिव्या सर्पिणीव विभासिता जटाजुटं शिवस्यैव प्रसिद्धं परिचक्षते चन्दनं च त्वदीयाङ्गे चिताभस्म शिवस्य च कदुकूलं त्वदीयं वै शाकरं कगजाजिनं कभूषणानि दिव्यानि कसर्पा शङ्करस्य च कच्चरा देवता सर्वा कच्च भूतबलिप्रिय कवा मृदङ्गवादश्च कच तण्डमरुस्तदा कच भेरीकलापश्च कञ्च शृङ्गरवो शुभ कञ्च डक्कामय शब्दो गलनादं कच्चाशुभ भवत्याश्व शिवस्यैव न युक्तं रूपमुत्तमं यदि दिव्यं भवेत् तस्य कथं स्यात् स दिगम्बर वाहनं च बलिवर्द सामग्री कापि तस्य न वरेणु ये गुणा प्रोक्ता नारीणां सुखदायक तन्मध्ये हि विरूपाक्षे एकोऽपि न गुणस्मृत तवापि कामोदयितो दग्धस्तेन हरेण च अनादरस्तदा दृष्टो हित्वा त्वामन्यतो गतः जातिर्न दृश्यते तस्य विद्याज्ञानं तथैव च सहायाश्च पिशाचा हि विषं कण्ठे हि दृश्यते एकाकी च सदा नित्यं वरागी च विशेषतः तस्मात् त्वं हि हरेणैव मनो योक्तुं न चार्हसि कञ्च हारस्त्वदीयो वै कञ्च तन्मुण्डमालिका अङ्गरागकन्ते दिव्य चिताभस्मङ्कतत्तनो सर्वं विरुद्धं रूपादि तव देवी हरस्य च मह्यं न रोचते हेत्यद् यदिच्छसि तथा कुरु असद्वस्तु च यत्किञ्चित् तत्सर्वं स्वयमीहसे निवर्तय मनस्तस्मान्नो चेदिच्छसि तत्कुरु ब्रह्म उवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा तस्य विप्रस्य पार्वती उवाच क्रुद्धमनसा शिवनिन्दापरं द्विजम् इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्ड ब्रह्मचारी प्रतावर्ण वाक्यवर्णनं नाम सप्तमविंशोऽध्यायः। जय गुरुजी।